मेरा पे स्पेशल आइटम है बेल मुरब्बा है। बेल मुरब्बा हाँ पहले नहीं सुना था। नहीं बेल मुरब्बा हम लोग रखते हैं, ये आइटम है। বেল মুরাব্বা এখন আছে আমি বড় বাজার মিস্টার সুইটসের দোকানের মধ্যে, আর আমার সামনে আছে এই দাদা। बोलो दादा नमस्कार, नमस्कार। आपके पास स्पेशल कुछ है आइटम? हाँ है, तो मेरा पे स्पेशल आइटम है बेल मुरब्बा है। बेल मुरब्बा हाँ पहले नहीं सुना था। नहीं बेल मुरब्बा हम लोग रखते हैं, ये आइटम है। বেল মুরব্বা ভাই আমি কোনোদিনও বেল মুরব্বা শুনিনি। ना না এটা এটা কি পুরো বেলের তৈরি? हाँ बेले बेले কই দেখাই দেখান দেখি। बेल तुरी কাঁচা বেলের তৈরি, কি দিয়ে বানায় বেল আর কি দিয়ে? বেল দিয়ে বানা রস চিনি দিলে রস দিয়ে মিষ্টি করে ওকে मशीन দিয়ে কাটা দেয় বানায় उसके बाद ভালো করে বানা के रखे मिष्टी में। আরেকবার দেখান একটুখানি। বেলের মুরব্বা দেখতে পাচ্ছ পুরো দেখুন এই রসে আছে এটা ইউনিক জিনিস। এই দেখুন পুরো বেলের, এই দেখো যদি একটুখানি দেখাই, এই যে বেলের দানা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, পুরো এই বেলের দানা দিয়ে কেটে কেটে এটা পুরো মুরব্বা টাইপের বানিয়েছে। হ্যাঁ খেতে গেলে কোথায় আসতে হবে? পেটটা ঠান্ডা রাখবে, পেটটা ভালো হয়। अच्छा, পেটটা खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ मिश्रा सीट ढाका पट्टी 37 नंबर बड़ा बाजार। बराबर।